तो हेलो जोहर के सानाम गाते को आपे जो सगुन दाराम ना नोय आपे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स रे नोआ चैनल तो जो किछु सानताली तेगी नामुआ मैथ जीके तो मा तबे तिना क्लास बन आरम्भ कथा बन लगी अब प्रथम क्वेश्चन चेबना भारतेर वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट उद्योगटी कोथाय चालू करा हयेछे ओका को क्वेश्चन आंसर पे दाड़िये ताबना जो कमेंट बक्स रे पे लई ताबना। ऑप्शन ए नेताजी सुभाष आंतर्जातिक विमानबंदर कलकाता, ऑप्शन बी तुतिकोरन विमानबंदर तमिलनाडु, ऑप्शन सी बेंगालुरु विमानबंदर कर्नाटक, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी आंतर्जातिक विमानबंदर नया दिल्ली ओकाटा आंसर हुई ताबना। तो गाते को निया आंसर दे हुई ताबना ऑप्शन बी ठीक आंसर तुतिकोरन विमानबंदर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इतालीते अनुष्ठित FISHM 2025 ऑस्कार ऑफ मैजिशियन जय करार प्रथम भारतीय के। ऑप्शन ए अमित साहो, ऑप्शन बी सुमित मिश्र, ऑप्शन सी सुहानी साहो, ऑप्शन डी रंजित चौहान। तो निया आंसर तो हुई ताबना सुमित मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतेर प्रलय क्षेपणास्त्र कार द्वारा तैरी हयेछे भारतेर प्रलय क्षेपणास्त्र कार द्वारा तैरी हयेछे। ऑप्शन ए ISRO, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी HAL, ऑप्शन डी RDO। भारतेर प्रलय क्षेपणास्त्र कार द्वारा तैरी हयेछे निया आंसर तो ताबना ऑप्शन बी DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रथम भारतीय महिला हिसेबे FIDE ओमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 जीतेছেন के प्रथम भारतीय महिला हिसेबे FIDE ओमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 जीतेছেন। ए ऑप्शन ए आर বৈশালী, ऑप्शन बी हारिका द्रोणावल्ली, ऑप्शन बी सी दिव्या देशमुख, ऑप्शन डी कोंड्रू हाम्पी कट आंसर हुई ताबना। तो गाते को निया आंसर दे ताबना ऑप्शन सी सठिक आंसर दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन परिष्कार स्वास्थ्यकर और टेकसई परिवेश के मौलिक मानवाधिकार हिसेबे के घोषणा करेছে परिष्कार स्वास्थ्यकर और टेकसई परिवेश के मौलिक मानवाधिकार हिसेबे के घोषणा करेছে। ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संस्था, ऑप्शन बी आंतर्जातिक न्याय अदालत, ऑप्शन सी জাতিসংঘ साधारण परिषद, ऑप्शन डी জাতিসংঘ परिवेश कर्मसूची कटा आंसर हुई ताबना ऑप्शन ए लेगा पे निया आंसर दे हुई ताबना आंतर्जातिक न्याय अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन गोपाल बन उद्योग कोन राज्य शुरू हयेछे गोपाल बन उद्योग कोन राज्य शुरू हयेछे। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंग, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। गोपाल बन उद्योग कोन राज्य शुरू हयेछे तो गाते को निया आंसर हुई ताबना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्प्रति आलोचित चोला पास कोथाय संयोग स्थापन करेছে सम्प्रति आलोचित चोला पास कोथाय संयोग स्थापन करेছে। ऑप्शन ए सिक्किम और भूटान, ऑप्शन बी सिक्किम और नेपाल, ऑप्शन सी सिक्किम और तिब्बत, ऑप्शन डी सिक्किम और बांग्लादेश। तो गाते को निया आंसर दे ताबना ऑप्शन सी सिक्किम और तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व जूनियर स्कोয়াশ चैम्पियनशिप 2025 अनाहत सिंह भारतेर जन्य कोन पदक जीतेছেন विश्व जूनियर स्कोয়াশ चैम्पियनशिप 2025 अनाहत सिंह भारतेर जन्य कोन पदक जीतेছেন। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रूप पदक, ऑप्शन सी ब्रोंज पदक, ऑप्शन डी कोनो पदक नय। तो गाते को निया आंसर दे ताबना ऑप्शन सी ब्रोंज पदक जीतेছেন। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जुलाई CRPF कोन प्रतिष्ठा दिवस उद्यापन करेছে 27 जुलाई CRPF कोन प्रतिष्ठा दिवस उद्यापन करेছে। ऑप्शन ए 88तम, ऑप्शन बी 86तम, ऑप्शन सी 87तम, ऑप्शन डी 89तम। निया आंसर दे ताबना ऑप्शन सी 87तम। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सेनाबाहिनी कोन दुटी नतून यूनिट घोषणा करेছে भारतीय सेनाबाहिनी कोन दुटी नतून यूनिट घोषणा करेছে। ऑप्शन ए अग्नि और वायु, ऑप्शन बी त्रिशूल और नाग, ऑप्शन सी रुद्र और भैरव, ऑप्शन डी अर्जुन और कर्ण।
तो गाती को नियरना आंसर दो हितबना ऑप्शन सी रुद्र और भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतेर प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता चालित अंगनवाड़ी कोन राज्ये चालू हयेछे। भारतेर प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता चालित अंगनवाड़ी कोन राज्ये चालू हयेछे। नियरना आंसर दो हितबना महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सेनाबाहिनी कोथाय অপারেশন মহাদেব পরিচালনা করেছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী কোথায় অপারেশন মহাদেব পরিচালনা করেছেন। এর आंसर দিতে হবে অপশন সি জম্মু ও কাশ্মীর। নেক্সট কোশ্চেন ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন কোথায় সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন কোথায় সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। অপশন এ ভাদুদারা, অপশন বি চেন্নাই, অপশন সি কোচি, অপশন ডি গোপাল। ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন কোথায় সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। তো গাতে को নিয়ে आंसर দেবে তোমরা অপশন সি কোচি। নেক্সট কোশ্চেন ভারতের প্রথম দেশীয় ফটোনেই রাডার কোন সংস্থা তৈরি করেছে। ভারতের প্রথম দেশীয় ফটোনেই রাডার কোন সংস্থা তৈরি করেছে। অপশন এ ISRO, অপশন বি HAL, অপশন সি DRDO, অপশন ডি BEL। ভারতের প্রথম দেশীয় ফটোনেই রাডার কোন সংস্থা তৈরি করেছে। তো গাতে को নিয়ে आंसर দিতে হবে অপশন সি DRDO। নেক্সট কোশ্চেন FISU গ্রীষ্মকালীন বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 2025-এ ভারত কতটি পদক জিতেছে। FISU গ্রীষ্মকালীন বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 2025-এ ভারত কতটি পদক জিতেছে। অপশন এ 2, অপশন বি 12, অপশন সি 18, অপশন ডি 22। তো গাতে को নিয়ে आंसर দিতে হবে না অপশন বি সঠিক অ্যান্সার 12টি। নেক্সট কোয়েশ্চেন সাফাই কর্মীদের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাফাই কর্মচারী কমিশন কোন রাজ্যে গঠিত। সাফাই কর্মীদের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাফাই কর্মচারী কমিশন কোন রাজ্যে গঠিত হবে। অপশন এ গুজরাট, অপশন বি ঝাড়খণ্ড, অপশন সি বিহার, অপশন ডি পশ্চিমবঙ্গ। তো গাতে को নিয়ে आंसर দেওয়া হবে তোমরা অপশন সি বিহার। নেক্সট কোয়েশ্চেন ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক খণ্ডন প্রহারক্ষ মহড়া কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক খণ্ডন প্রহারক্ষ মহড়া কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ চীন সীমান্তে লাদাখে, অপশন বি পাকিস্তান সীমান্তে রাজস্থানে, অপশন সি মিয়ানমার সীমান্তে অরুণাচল প্রদেশে, অপশন ডি নেপাল সীমান্তে উত্তরাখণ্ডে। তো গাতে को নিয়ে आंसर দেওয়া হতো না ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক খণ্ডন প্রহারক্ষ মহড়া কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিয়ে आंसर দেওয়া হতো না মিয়ানমার সীমান্তে অরুণাচল প্রদেশে। নেক্সট কোশ্চেন কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু করেছেন। কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু করেছেন। অপশন এ পাঞ্জাব, অপশন বি আসাম, অপশন সি জম্মু ও কাশ্মীর, অপশন ডি দিল্লি। কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু করেছেন। তো গাতি को নিয়ে आंसर দেওয়া হতো না অপশন সি জম্মু ও কাশ্মীর। নেক্সট কোশ্চেন পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল। অপশন এ 1556, অপশন বি 1526, অপশন সি 1564, অপশন ডি 1761। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল। তো গাতে को নিয়ে অপশন দিতে না অপশন এ 1556। নেক্সট কোশ্চেন কত সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হয়। কত সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হয়। অপশন এ 1969, অপশন বি 1971, অপশন সি 1947, অপশন ডি 1980। কত সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হয়। তো গাতে को নিয়ে आंसर দিতে না অপশন বি 1971। নেক্সট কোশ্চেন পেশোয়া শব্দের অর্থ কী। পেশোয়া শব্দের অর্থ কী। অপশন এ সেনাপতি, অপশন বি প্রধানমন্ত্রী, অপশন সি পুরোহিত, অপশন ডি রাজা। পেশোয়া শব্দের অর্থ কী।
तो गाते को नियना आंसर दो हेतु प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन के कानपुर सिपाही विद्रोहेर नेतृत्व दिएছিলেন? के कानपुर सिपाही विद्रोहेर नेतृत्व दिएছিলেন? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी भगत सिंह। के कानपुर सिपाही विद्रोहेर नेतृत्व दिएছিলেন? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो गाते को नियना आंसर दो हेतु नाना साहेब। मा तबे गाते को तीन क्लास तो नीना देवी और परवर्ती क्लास नाम लगी चैनल सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर आलो पे हिंदी तबना और पे लई तबना कमेंट रे अकय को काखना पे नेलदा नोआ को वीडियो आपे फेसबुक इंस्टाग्राम जो पेज रे पे नामा टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स सानताली सर्च लिखाई।